Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to English class with teacher Dia. Okay, welcome students to our class today. Yeah, we are going to study about English. Yeah, it better before we start study today. Let's we pray together. Okay. Let's pray. Okay, now if you're ready, please prepare your book and your pen before we start study today. Okay, if you already prepare your note, prepare your pen. Okay. If you're ready, let's continue our study today. Okay, so for today, our learning goal is you have to or you can introduce yourself in English. Yeah, you can read in this slide. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasikan makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks. Ya, kemudian kalian bisa meminta dan memberi informasi tentang yourself, jati diri kalian, and your family, ya, sesuai dengan struktur teks yang dapat sesuai dengan penggunaannya. And then our learning goal today is kalian bisa berbicara, ya, meminta dan memberi informasi about yourself and your family dengan menggunakan unsur bahasa yang benar. Okay, this is our learning goals today. Okay. So, what is our topic today is introduction ourselves. Ya, memperkenalkan diri sendiri. Okay. Yeah, but before we start our study today, we have warm up. Okay, are you ready for the warm up? Ya. Kita mau pemanasan dulu ya sebelum kita belajar. Are you ready? Siap ya? We will play a little games. The name of the game is Simon Says. Do you ever hear about Simon Says? Pernah dengar games namanya Simon Says? Ya, jadi permainannya ini kalau Mrs. bilang Simon Says stand up misalnya. Jadi kalian semua stand up, berdiri ya. Kemudian kalau Mrs. bilang Simon says sit down, berarti kalian sit down ya. Tapi kalau Mrs. bilang di depannya itu tidak ada Simon says-nya, cuma bilang misalnya touch your eyes, touch your nose ya. Don't do those instructions ya, jangan dilakukan instruksi itu. Jadi jangan diikuti. Kalau ngikutin berarti kalian salah ya. Oke, do you understand? Oke, coba ya, let's replay. Are you ready? Okay. Simon says, stand up. Okay, great. And then Simon says, touch your nose. Okay, touch your nose. Excellent. Touch your eyes. How? Bagaimana? Apakah ada yang salah? Apakah kalian ada yang menyentuh mata kalian? Kan Mrs. tidak bilang Simon says depannya. Kalau kalian lakukan berarti kalian salah. Hukumannya adalah the punishment is please you sit down. Berarti kalian duduk ya, duduk. Karena kan tadi lagi berdiri kan. Oke? Mengerti ya sekarang ya? Oke, itu example ya. Coba. Bukan example, maksudnya kita lanjutkan lagi. Oke? Siap? Okay, next. Simon says, touch your lips. Okay, touch your lips. Okay, excellent. Simon says, touch your head. Okay, sit down. Ada yang sit down, ada yang duduk. Ya. Oke, kalau nggak ada Simon says-nya berarti kalian jangan duduk. Oke,
excellent, give applause. Sudah ya, kalian udah mencobanya ya. Jadi bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Oke. Nah, please you observe the pictures. Ya, please you observe the pictures. What do you think they are doing? Kira-kira mereka ini lagi ngapain? Ya, coba. Ada two people, ada two persons. Mereka lagi ngapain? What do you think they are doing? Okay, maybe some of you say mereka lagi kenalan, Mrs. Mereka lagi berjabat tangan. They are shaking hands, for example, atau get conversation about introduction, maybe. Ya, boleh. Okay, excellent your answer, ya. Okay. Nah, so because this is our first time in English class with you, and kebetulan our topic today is about introduction ourselves. Jadi sekarang giliran Mrs. untuk introduction myself, ya. Jadi Mrs. akan memperkenalkan diri Mrs. Okay. My full name is Dian Eka Rahmawati, but you can call me Mrs. Dian. Okay. And then I am married with 2 daughters and 2 sons. Yeah, like you see on the pictures, they are my sons and they are my 2 daughters. Okay. Mama ya di rumah ada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Okay. And then I live in Jalan Yosudarso 3, Gang Anita number 30. Okay, in Sangatta in East Kalimantan. Okay, and then I will be your English teacher for this semester. I will teach class 10. Ya, jadi misalkan ngajar kalian kelas 10 selama semester ini and for the next semester. Ya, it means that I will be your English teacher in this year. Okay, and then my hobby is cooking. Ya, and then I am still studying in Mula Warman University. I take English Master. Ya, jadi mohon doakan ya, Missy sekarang lagi dalam proses kuliah S2 di Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pastinya. Dan sekarang ini lagi mengerjakan tugas akhir. Ya, jadi Bismillah. Okay. Next. Okay, attention please students. Ya. Kalau kita ingin memperkenalkan diri kita, ya, di sini ada beberapa poin yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, when you want to introduce yourself, yaitu name. Itu yang paling penting, name. Namanya siapa? Oke. Jadi kalian bisa pakai my name bla bla bla. My name is Dian Eka, contohnya tadi. I am, misalnya seperti itu, ya. Kemudian setelah nama, maybe you can tell about your address, alamat kalian di mana. Kita bisa pakai I live in, saya tinggal di, atau bisa pakai my address is. Nah, itu bisa. I live in Gang Anita number 30, misalnya seperti itu. Atau my address is in Sangatta, for example, something like that, ya. Kemudian maybe you can tell about your place or origin, asal kalian dari mana, ya. Misalnya kalian pindahan dari Samarinda, pindah ke Sangatta, dari SMP-nya dari Samarinda pindah ke Sangatta, aslinya kalian orang Samarinda. Jadi kalian bisa tulis I am from Samarinda, atau I came from Samarinda, I came from Balikpapan, I came from Bengalon, ya. Jadi bisa pakai I am from sama I came from, itu sama. Oke. Kemudian kalian bisa menyebutkan educational background kalian. Nah, yang SMP berarti kemarin SMP-nya di mana? Boleh, ya. Atau karena kalian baru ya, berarti kalian bisa menyebutkan asal sekolah kalian. Misalnya I studied, nah itu bisa misalnya past tense I studied at Junior High School 1 North Sangatta misalnya.
I major ini misalnya ini sih kalau sekarang kalian mau memperkenalkan diri kalian sekarang juga bisa. Misalnya I major in science, misalnya I major in social gitu. I study, kalau sekarang ya kalian mau nyebut educational background kalian sekarang, kalian bisa bilang I study at senior high school 1 North Sangatta, misalnya seperti itu. Next, kemudian maybe you can tell about your family. Misalnya I have 2 sisters, I have 2 brothers, seperti itu. Mrs. kalau nggak punya anak kalau nggak punya saudara gimana Mrs. Misalnya anak satunya, no problem. Maybe you can tell about your nephew, maybe you can tell about your father, your mother. Misalnya I have a beautiful mother and a handsome father, misalnya gitu ya. Whatever, maybe you can tell whatever about what you have in your family. And then maybe you can tell about your age and then your birthday. Biasanya kan kalau remaja zaman sekarang kenalan ingin diketahui tanggal lahirnya kapan gitu kan, supaya nanti pas ulang tahun dikasih surprise seperti itu ya kan. Jadi kalian bisa bilang misalnya I was born 13 August 2000 and bla 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 misalnya. Ini kalian sebenarnya kelainan tahun berapa ya kalau misalkan kelas 10 ya? Mungkin tahun 2000-an kayaknya ya, 2000-an ya kalian ya. Oh bisa tahun 2005 atau 2006 sepertinya ya. Karena Mrs. juga punya adik, dia kelahiran tahun 2001 atau 2020 Mrs. lupa. Ya itu dia barusan aja lulus SMA. Ya mungkin kalian sekitar tahun 2004 atau 2005 mungkin ya, maybe ya mungkin. Oke. Ya. And then next maybe you can tell about your previous background. Nah ini cocok misalnya kalau kalian mau bilang tentang asal sekolah kalian waktu SMP. I am graduated from junior high school 1 North Sangatta misalnya. Atau bisa juga pakai my previous school was bla bla bla, bisa seperti itu. Oh ya, class, don't forget ya, kalau ada yang penting-penting ini kalian catat ya. Makanya tadi di awal I told you to prepare your book and your pen. Jadi kalau ada yang poin penting kalian bisa catat atau kalian mau capture juga boleh. Tapi sebenarnya lebih bagus and lebih efektif itu kalau kalian menulis di buku tulis kalian supaya itu tersimpan di memori otak kalian dan kalian ingat seperti itu. Dan itu juga buat ya nanti tugas catatan kalian kalau kita kalau kita masuk sekolah. Oke? And then next maybe you can tell about your hobby. Misalnya my hobby is cooking, my hobby is singing. Kemudian selain hobi, kok hobi terus kayaknya my hobby. Kalian mungkin bisa perkaya dengan misalnya I am interested in dancing, I am interested in reading, I am interested in football, for example. Okay, catch the point. Next. Nah, there are conversation. This is example kalau kita memperkenalkan diri kepada orang lain, ya. Coba kalian please repeat after me. Jadi semuanya yang ada di rumah dengarkan Mrs. dan ditiru ya, ditiru bagaimana cara bacanya. Oke, ready? Oke. Hello, I am Edo. May I know your name, please? Okay, turn to you. Okay. Next. Sure, I am Slamet. I am from Jepara. What about you? Okay, next. I am from Raja Ampat. I work in a tourism resort. Okay, next. I work for a furniture company. Have you heard about Ukir Jepara? Yes, and I want to know more about that. Okay. It's a specific carving pattern created in Jepara. Okay, nice.
Next. Nah, ini expression of formal introduction. Jadi kalau kita ingin memperkenalkan diri itu ada yang formal, ada yang informal. Kalau formal itu dalam situasi resmi. Misalnya you introduce yourself in the class. Di kelas kan ada guru, ada siswa. Karena kita konteksnya sekolah, kita pakai yang formal, yang resmi. Atau waktu memperkenalkan diri di suatu event besar, atau memperkenalkan diri di depan guru-guru seperti itu, atau pas waktu pidato atau seperti itu ya. Tapi nanti beda kalau when you introduce yourself with your friends. Kalau sama teman yang situasinya non formal atau informal itu nanti ada ekspresinya sendiri. Let's check apa aja sih. Nah, misalnya kalau situasi resmi kalian biasanya kasih salam, good morning, my name is Benny. Nah, bisa juga pakai ya habis good morning kemudian dilanjutkan dengan please allow me to introduce myself, atau bisa juga pakai may I introduce myself, my name is Kasih, would you mind if I introduce myself, my name is Kasih. Misalnya let me introduce myself, I would like to introduce myself, my name is Kasih. Nah gitu ya. Good morning, good evening, my name is Benny, I introduce myself. Nah, jadi ada kata-kata yang bolehkah saya memperkenalkan diri ini sopan, ya, lebih polite, lebih formal. Ya, let me introduce myself. How do you do? Nah, how do you do di sini means artinya yang bisa tahu itu lebih ke apa ya? How do you do itu kan jawabannya how do you do, tapi udah jarang sih dipakai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam interaksi secara langsung dengan orang asing ya gitu. How do you do mereka tuh jarang pakai. How do you do itu lebih kepada apa sih namanya, mungkin siapa nama kamu seperti itu. Jadi bukan bertanya keadaan atau bertanya sedang ngapain, itu bukan, tapi lebih ke perkenalan awal. How do you do bisa bilang langsung namanya siapa seperti itu. Next, responnya gimana responnya? Good morning, how do you do boleh, nice to meet you. Kemudian bisa oh hello, nice to meet you, I am Kasih, hi hello Mr. Benny, hi I'm Kasih, glad to meet you, senang berjumpa dengan Anda, pleased to meet you bisa juga. Kemudian ya nice to meet you too. Ya jadi kalau ada yang memperkenalkan diri, respon kita tuh apa sih? Apakah kita cek-cek aja? Kita bisa balik memperkenalkan diri, misalnya nice to meet you too, atau how do you do, my name is, sebutkan namanya juga, bukan temannya aja yang nyebutkan nama, tapi kalian sebutkan namanya juga. Oke, next. Nah ini kalau expression of informal introduction ya. Nah kalau informal introduction misalnya hello I am Kasih, nice to meet you, responnya hi I'm Benny, nice to meet you gitu. Jadi nggak perlu pakai izinkan saya memperkenalkan diri, itu nggak perlu ya. Let me introduce myself. Jadi langsung aja hello I am siapa seperti itu. Kalau itu untuk informal, kalau untuk teman-teman ya. Kemudian bisa pakai, boleh pakai excuse me, ini permisi juga bisa. Excuse me, I am Kasih. What is your name? Kurang name-nya ya. Misalnya jawabnya nanti I am Benny seperti itu. Hi, what's your name? What is your name? Hello, I'm Benny. My name is. Nah, seperti itu ya. Oke, gets the point ya. Oke, nah, now it is activity time. Ya, sekarang waktunya activity time. Tadi kan sudah Mrs. jelaskan semua tuh ekspresi-ekspresi formal sama informal. Bagaimana cara introduce yourself in English. Kemudian poin-poin apa saja yang perlu kalian sebutin when you want to introduce yourself, ya kan? Nah sekarang, please you answer the questions below orally. Coba deh sekarang kalian jawab sendiri, ya, tapi orally ya, sambil disebutkan ya, sambil ngomong maksudnya gitu. Di setiap pertanyaan ini ada 5 questions. Ya, ini untuk mengingat yang Mrs. jelaskan tadi. Oke, ready? Okay. Number 1, yeah. What do you say if you introduce yourself? What do you say if you introduce yourself? Sudah berpikir? Oke, oke, great.
Next, number 2. What expression do you use when you introduce yourself? What expression do you use when you introduce yourself? Okay, sudah dijawab? Great. Next, number 3. What do you say if someone say, pleased to meet you? What do you say if someone say, pleased to meet you? Okay, great. Next, number 4. Mention the expression of introducing. Expression of introducing. Okay, remember? Next, the last questions. What is your response if someone say, how do you do? What is your response if someone say, how do you do to you? Okay, great. Yeah, well done. Yeah, you answer all the questions thoroughly. I believe that. Yeah, okay. Next. So, the class recap today. Yeah, this is for your homework also. Ya, jadi dari pertemuan kita kali ini, dari presentasi Mrs. hari ini, ya, kalian ada tugas. Ya, it is turn to you to introduce yourself. Tadi kan Mrs. sudah kenalan. Sekarang, it is turn to you to introduce yourself. Caranya gimana, Mrs.? Please you write on your notebook. Udah disiapin kan satu buku, ya, satu buku khusus special English, ya. Write your profile atau you introduce yourself, ya, on your notebook. And then after that you capture the photo, ya, and then upload on Google Classroom, ya. Setelah itu, setelah difoto kalian upload ke Google Classroom. Sudah tahu kan kode classroomnya? Nah, oke, class, nice to see you again. Ya, nice to meet you again. Ya, after a long time we don't see. Ya, alhamdulillah kita udah selesai untuk bab introduction to ourselves. Ya, jadi kenapa sih kita harus introduction ourselves? Ya, jangankan introduction ourselves dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia pun juga kita tetap namanya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi memperkenalkan diri ini tujuannya, fungsinya apa? Agar kita bisa lebih saling mengenal dengan teman kita yang lainnya, supaya kita saling menjalin tali silaturahmi, ya, tali persaudaraan. Tidak ada namanya suuzon, always positive thinking, karena kita tahu tentang teman kita, karena kita kenal. Biasanya kan orang kalau nggak kenal tuh sukanya ngejudge, sukanya ngebully. Nah, tapi kalau kita kenal, oh itu namanya si ini ya, ternyata dia a very nice person, misalnya setelah kita mengenal dia. Nah, jadi don't judge a book by its cover, makanya kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Okay, class, thank you for today. Thank you for watching. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.